Assalamualaikum and hi. So we'll continue with example 15 from chapter 4 notes. So what we have here is two objects are connected by a light string that passes over a frictionless pulley as in the figure. The coefficient of kinetic friction of the plane is 0.3 and M1 is equals to 2 kg and M2 is equals to 6 kg where the theta is a 55 degree. Alright, so what we have here is we have two objects, M1 and M2 are connected across a string here. And the string here is passed over a frictionless pulley. So yang dia cakap frictionless ni adalah pulley sahaja. Frictionless pulley. Alright. And then the question says that the coefficient of kinetic friction of the plane is 0.3. So kalau kita tengok, ini adalah plane yang kita tengah cakap where your object M2 is sitting. Alright, this plane here has a mu of 0.3. Okay, mu of 0.3. Alright, mu is a coefficient. Alright, mu ini tak ada unit, dia adalah unitless. Alright, the value here does not have any unit here. Alright, okay. So the first question here is to sketch the free body diagram of both the objects. So since kita ada dua objek dekat sini, we are going to sketch two free body diagrams. So we are going to have M1 and also M2 here. So let us first focus on M1 ini. So this is our M1 here. So the M1 here is hanging over a string. Alright, dia tergantung over a string dekat sini. Setiap objek yang ada mass, obviously they're going to have weight. So we are going to start with the weight force. Alright, since ada dua objek, kena tulis subscript 1 dekat sini to identify the force for which object. And then next kita ada, kita tengok apa lagi kita ada, sebab kita ada tali, the object is hanging, so we are going to experience tension. Alright, the direction of tension force is always away from the object. Kita akan ada tension 1 here. Okay, so the object is not touching any surface. Objek kita tidak bersentuh dengan mana-mana permukaan, maka tak ada normal force. Since there is no existence of surface itself, sebab memang tak ada surface, maka there is no space to talk about friction. Okay, so normal force tak wujud, friction tak wujud. And then external force, no any external force acting on the object. Therefore, M1 ini ada dua sahaja force. So we are going to sketch the free body diagram here. So ini adalah saya punya objek. So saya akan ada W downwards. W sentiasa ke bawah, kena center of the earth. And then I'm going to have my T1. Okay, sorted. Next we're going to look at M2 pula. Okay, untuk objek M2 kita, this is the M2 here. The M2 is sitting on a plane dekat sini, alright. So dia tengah duduk on the plane. So we are going to establish this plane as kita punya x-axis. So ini adalah x-axis saya. This is my x-axis and this is my y-axis. Alright. Since it is sitting on the plane here. Okay. So we are going to identify the forces sebab dia ada objek, ada mass. Dia akan ada weight. Weight dia kena directly ke bawah. Kena literally memang ke bawah. W2. Sebab dua objek, to identify them, we are going to use the subscript here. And then it is sitting on surface, dia tengah duduk pada permukaan, so dia akan experience normal force which is perpendicular to the surface, kena 90 darjah. So we're going to draw a normal force here which is perpendicular to the surface. Okay, and then this surface yang dia tengah duduk, permukaan ini, mempunyai friction. Alright, dia mempunyai friction. So kita akan ada friction. Okay, untuk tengok direction of friction, kita tengok dulu. Objek kita ini tergantung, dia tergantung here. Dan dia cakap kinetic friction, maksudnya the object is going to move. Okay, akan ada pergerakan. So kita nak tengok arah mana objek kita, M2 ini akan bergerak. So you can see, your M2 has a mass of 6 kg and M1 has a mass of 2 kg. So ini 2 kilo, ini 6 kilo. Yang mana lagi berat? M2 is heavier. So bila ini berat, maka ada tendensi untuk objek kita bergerak ke sini sebab ini berat, dia akan tarik. So this M2 is going to pull your M1 ke atas. Alright, therefore M2 akan turun ke
bawah dan dia juga berada pada permukaan yang condong ini, maka lagi senanglah untuk dia tergelincir dan jatuh dekat sini. So since the object here has a tendency to move down here, alright, dia ada tendensi untuk bergerak ke bawah sini, maka friction dia adalah in the opposite direction. So kita akan ada friction dekat sini. So this is the direction of my friction here. And then as you can see, this object M2 is connected to a string here. Ada tali, so I'm going to experience tension juga. So saya akan ada tension. Alright, direction of tension dengan friction sama. And then any external force tak ada, itu saja. So we are going to sketch the free body diagram. So sebelum sketch, jangan lupa untuk lukis x axis dengan y axis dekat sini sebab kita punya objek condong. So supaya kita tak confuse, so kita lukis x dengan y. So this is my object here. I'm going to have weight ke bawah, directly ke bawah. Okay, since in the question dia bagi theta dekat sini adalah 50. Remember I said kalau dia dah bagi dalam soalan, theta sini sentiasa sama dengan sini, the other same. So I'm going to have theta here as 55 degree, dia bagi dalam soalan. And then the next force saya ada dekat sini adalah normal force. I'm going to have normal force here along my y-axis. And then saya ada tension dekat sini. Tension. Dan juga saya juga ada frictional force. Saya ada dua force dekat bahagian sini. So that's it. Dah lukis free body diagram. Soalan minta free body diagram kan? Dah selesai. Next, the question asks to calculate the acceleration of the object. So tadi kita dah cakap, since kita ada kinetic friction dekat sini, kita tahu the object here is going to move. And we have also deduced the direction of pergerakan objek kita. Objek M2 akan naik atas, objek objek M1 akan naik ke atas, objek M2 akan turun ke bawah along the plane sini. Therefore, I'm going to wipe this off supaya senang kita tengok. Okay, therefore kita punya acceleration dekat sini untuk objek M1 dia akan gerak ke atas, so ini direction acceleration. Untuk M2 direction acceleration dia ke bawah along this plane here. Alright, these two object here M1 dan M2 akan mempunyai acceleration yang sama. These two acceleration are the same acceleration. Nilai acceleration dia adalah sama sebab pergerakan satu objek akan influence another object as they are connected here. Okay, so kalau M2 bergerak, obviously M1 akan naik ke atas. Bukannya M2 gerak turun bawah, M1 stay static, tak ada apa-apa jadi. No, there is no such thing. So they are going to move together. So bila ini turun, automatically ini akan naik. So they are going to have the same acceleration. Their movement here is influenced by the same acceleration. So apa kita buat adalah kita establish dulu acceleration punya direction dalam kita punya Cartesian plane untuk memudahkan pengiraan kita. Alright, for you to find the acceleration here, boleh pilihlah kita nak guna mana-mana objek dekat sini. So let's say if you want to choose your object M1. Okay, kalau kamu tengok objek M1 kamu ada forces along y-axis sahaja. Alright, you are going to have only forces along y-axis sahaja. Therefore, we are going to focus on summation force along y. Kita tak ada apa-apa force along x. So kita tak nak tulis lah summation F along X, kita tak nak tulis summation F along Y sahaja. Dan as you can see, it should equals to mass times acceleration dekat sini. Kenapa mass times acceleration dekat sini adalah because your object M1 is going to move along Y axis ke atas. So dia ada acceleration ke atas along Y axis. That's why saya summation Fy here should equals to M1A. Alright, so kita ada forces T1 positif ke atas, tolak dengan W1 negatif ke bawah. So basically, saya tulis balik sebab dia adalah summation, kita akan tambah. Tapi sebab direction W1 ke bawah, dia jadi gini, is equals to M1A. Alright. Saya nak tulis dekat bawah supaya tak kacau kita punya. I'm going to use different color here. Alright. So, apa yang kita akan ada? So, T1 minus W1 is equals to M1A. Lepas simplify. Alright, nilai T1 we do not know. It's not given in the question dan kita tak boleh cari juga. I mean, dia tak ada formula lah kan. Dia tak ada formula khas. Macam contoh W ni kita tahu. Formula untuk W adalah mg, mass times gravitational acceleration. So, kita boleh cari dia.
Okay, so minus W ni saya akan substitute dengan M1, mass 1 sebab kita tengah cakap pasal free body diagonal of object 1, forces acting on object 1, M1G sama dengan M1A. So let us substitute the value that we know. Mass 1 dekat sini adalah 2 kg, tolak 2, G adalah 9.81 always, sama dengan 2A. So you're going to press calculator, 2 times 9.81, awak akan dapat 19.62. So you end up with T1 minus 19.62 sama dengan 2A. So as you can see, kita tak dapat cari A lagi sebab kita ada lagi satu unknown iaitu T1. So saya nak jadikan T1 sebagai subjek. Tak apalah, kita biar dulu. Alright, so this is my first equation sebab kita ada dua unknown. Oleh sebab kita ada dua objek, dan dua-dua objek ini mempunyai acceleration yang sama, maka bila kita tak dapat cari acceleration guna objek 1, saya nak cari guna objek 2 pula. So untuk objek 2 kita ada forces along both the component. Along X ada, along Y kita ada, dan along X pun kita ada. Therefore, kita akan ada dua summation. Summation Fy is equals to something and summation Fx is equals to something. Okay, sekarang kita nak tengok. Equals to something itu, okay, ini adalah Newton second law. Newton second law cakap summation F kena sama dengan, total force kena sama dengan mass times acceleration. Okay, sebab kita ada objek along X dan Y, kita tulislah summation F kita tu along X dan juga along Y dekat sini. Alright, lepas ni kita tengok equals to MA itu, kalau dia ada acceleration along that particular component, dia akan sama dengan MA along that component. Kalau tak ada acceleration along that particular component, maka dia akan sama dengan kosong sebab acceleration dia is 0. So as you can see here, your object is moving along X axis ke bawah sini. Okay, dia tengah bergerak along X axis ke arah bahagian kanan X axis kamu. This is your acceleration. Along Y, objek kita tidak bergerak. Dia tidak ada apa-apa forces along Y. So summation Fy akan sama dengan kosong. Summation Fx akan sama dengan MA along X dekat sini. Okay, so we're going to look at this one dululah sebab kita ada force dekat sini. Kita ada acceleration dekat sini. Objektif kita nak cari ini. So I'm going to rewrite summation Fx equals to MA along X. So as you can see, the summation Fx here adalah all the forces along X component. Kalau kamu tengok, kita ada tension along X component, friction along X component, dan kita ada lagi satu force iaitu your, ini saya tak tulis ke? Sorry. W2 kita dan normal tu. W2 kamu ini berada di antara Y dan juga X dekat sini. Alright, it is in between Y and X. Therefore, if you resolve them, you are going to get W2 along X axis. Okay, so kita ada tiga forces along X axis. Tension, friction dan juga weight along X axis. Kita ada tiga dekat sini. So we're going to sum all these things. Alright, tension kamu berada pada paksi negatif of your X axis. Paksi X tu dia belah kiri, maka dia akan ada negatif T. And then campur dengan friction pun berada pada bahagian kiri X axis kamu. So dia akan jadi negatif Fk. Alright, as you can see, this is your origin. Ini adalah kanan X axis, ini adalah kiri X axis. Ini positif X, ini negatif X. And then you're going to plus with W2 along X here is equals to mass 2A along X ini. Alright, A along X tu saya tulis A je lah. Okay, so kalau kamu tengok, ini adalah tension kedua. Sorry saya tertinggal tadi, sepatutnya saya tulis T2 dekat sini. Okay, so kita akan ada negatif T2 minus Fk plus W2 X sama dengan M2X. So apa yang kita nak buat adalah kita nak tengok, okay, T2 dekat sini, T2 adalah tension yang objek kedua kita ni tergantung. Okay, kalau kamu perasan, tali yang objek kedua ini tergantung adalah sama dengan tali objek satu gantung. Okay, they are the same string. When they are the same string, they will have the same tension. Okay, mereka akan ada tension yang sama. So, saya boleh buat conclusion dekat sini, T1 akan sama dengan T2. So, saya nak tulis dia sebagai T sahaja. Okay, so I'm going to rewrite this one here as T. Negative T. Minus. Alright, friction pula. Kita ada equation khas untuk cari friction.
Alright, kita ada equation khas untuk cari friction. Friction selalunya adalah coefficient of the friction darab dengan normal force. Okay, coefficient of the friction darab dengan normal force. So, saya akan masukkan dekat sini sebab frictional force ini kita tak tahu. However, you know the value of the mu dekat sini. Okay, so kalau kita dapat cari nilai normal force, kita darabkan mu dengan normal force, kita boleh dapat nilai friction. So, saya nak kembangkan dia, saya nak tulis dia sebagai mu normal force of the object kedua kita. Okay, and then kita campur dengan W2X. W2X adalah force of the weight along X axis. Okay, so kita punya W is always mg. W adalah sentiasa mass times gravity. So, saya akan tulis mass 2 darab dengan gravity. Tapi sebab dia along X axis dekat sini, dia akan jadi theta kamu sentuh paksi Y. So, dia akan jadi sin theta here equals to M2A. Okay. So, sekarang kita cuba masukkan semua nilai yang kita tahu. T tolak dengan mu adalah 0.3. Normal kedua, we do not know the value. Tulis dia sebagai normal kedua. Campur dengan objek kedua mempunyai berat sebanyak 6. 9.81 sin 55 sama dengan 6A here. So, negative T 0.3 N2, press your calculator. 6 darab 9.81 sin 55 dapat plus 48.22 equals to 6A. So, kalau kita tengok, kita tak selesai lagi. Kita ada T, N dan juga A. Kita masih tak dapat jawab. However, you have another information here iaitu summation Fy is equals to 0. So, kita cuba tengok summation Fy ni bagi kita what information. Summation Fy should equals to 0. Along Y axis kita ada normal dan juga kita akan ada W along Y ini. So, kita ada dua forces along Y axis kita. So, kita akan ada normal campur dengan Wy, direction dia ke bawah. W2 along Y axis akan sama dengan 0 dekat sini. So, normal memang kita tak tahu. Minus dengan W2 along Y akan jadi mg cos theta sebab W adalah mg. 2Y adalah dia punya along Y axis, maka dia akan jadi cos theta dekat situ. So, kita substitute N minus 69.81 cos 55 is equals to 0. So, you can do your max 6 times 9.81 cos 55. So, you should get 33.76. So, N ni sebenarnya sama nilai dengan 33.76 Newton. Okay, ini adalah value of the normal force. However, kita tak cari acceleration lagi. Tapi, dengan adanya nilai normal force ini adalah N tu kita tadi. Dengan adanya nilai normal force ini, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh masukkan dalam equation sini sebab kita ada normal force dekat sini, unknown dekat sini. So, I'm going to take this. This is my equation 2 here. Substitute N2 into equation 2. So, saya nak guna color biru. Negative T minus 0.3. N2 adalah 33.76 plus with 48.22 sama dengan 6A. Then you're going to do your max 0.3 times 33.76. Okay, kita dapat ini and then plus dengan 48.22. So you should get negative T plus 38.09 is equals to 6A dekat sini. Alright, okay. So, kita masih tak selesai dekat sini. Look back at your equation 1. Okay, dalam equation 1, kita dah buat kita dah tahu that since they are the same string, T1 is equals to T2 is equals to T. So, I'm going to rewrite balik this equation 2 saya. Equation 1 saya such as T minus 19.62 is equals to 2A. Ini equation 1 saya. Ini equation 3 saya sekarang. Apa saya nak buat adalah, kalau kamu tengok, you have the common term between these two equation. Ada T, ada A. Alright. So, apa yang kita nak cari adalah A. Therefore, I'm going to make T as a subject. T akan sama dengan 2A campur dengan 19.62
And then equation ini pula saya jadikan dia, bawa T ke sana, ke kanan. I'm going to bring my T there. So I will end up with 38.09 minus 6A is equals to T. So kalau kamu tengok, T sama dengan something dan T sama dengan something. So saya nak samakan dua-dua ni sebab dua-dua ni adalah T. So I'm going to equate these two. So 2A plus 19.62 adalah T, which is also sama dengan 38.09 minus 6A. Okay, equation ini dengan equation ini gabung dapatkan yang ini sebab dua-dua sama dengan T. Okay, so now you are left with only one unknown which is A. So kita boleh terus cari A dekat sini. Okay, apa yang kamu boleh buat adalah bawa 6A tu ke kiri. So 2A campur dengan 6A bawa ke kiri dia jadi positif. So you get 8A and then 38.09 bawa 19.62 ke kiri. So positif akan jadi minus. So you'll get 18.47. So A kamu akan sama dengan by 8, 2.31 ms negative 2. So ini adalah acceleration that these two object is going to move with. Okay, pergerakan dia adalah M1 naik ke atas, M2 turun ke bawah with the acceleration sebanyak 2.31. Okay, and then the last part of the question adalah to calculate the tension in the string. Dia suruh cari apa ketegangan yang dialami oleh tali ini. Tadi kita dah tahu dah, we understand that since they are the same string, they have the same tension. Sebab tu kita boleh equate dua-dua objek ini, objek 1 dengan objek 2, kita dapat relate mereka sebab mereka mempunyai tension yang sama dan juga acceleration yang sama, dua benda yang common antara mereka. So since you have got your acceleration here, awak boleh pilih equation ini ataupun equation ini untuk cari tension kamu sebab kita dah tahu nilai acceleration sekarang. Let's say I'm going to substitute with the first equation here. T akan sama dengan 2.31 plus 19.62. Okay, so awak pun daratlah. You will get 24.24 Newton. Okay, dah dapat 24.24 Newton sorted. Kalau nak substitute dalam ini sekalipun tak ada masalah. 38.09 tolak 6, acceleration adalah 2.31 sama dengan T. So your T is going to become time 2.31 38.09 minus. Awak akan dapat 24.23. Beza 0.01 saja. They are still having the same tension here. Alright.